wa 6 ninayo kupatia ni tai mwenye mabawa mawili ya haki na amani. Biblia inasema, na nukuu, wema na uaminifu zitakutana, haki na amani zitabusiana. Haki itatangulia mbele ya Mungu na amani itafuata nyayo zake. Soma Zaburi ya 85 aya 11 na 14. Mabawa mawili, haki na amani. Biblia inaendelea kusema, kwa wale wenye kutunza amani, tunda la haki upandwa katika amani. Mabawa mawili hayo. Soma Yakobo sura ya 3 aya 18.